Lusaka hiyama, lusaka liyana wasi sankuru Sonyeko ifula wanwa yela dudu longombe meilleur vœu ono nyuo yoyole nyuche aolewe nyu elote kongondo château je pense chijende diminambo tu esadila apressé andila la ikola retard ifula longo 2021 bala keneto ko tu esadi te kongondo 2021 2022 lo ngondo katundo chijende fete kolo ndono nyuo lo li nyuano asisa nkuruchi wana tulunga biya limiti ya wiwi kwifula shoteketa me atuto sa winya kyambe digambo awi yeko kyambele wana ka toyedi tanga nongola mama Bernadette tanga saulandi na tete shungu tanga saulandi wa mbuli fula kanya mbulu wa kama kanyanyi lambo jayi manyo atududulo ngomba mbutomba tu tanga mbulungula ndo tanga nongola na nani docteur Luseke mangatate asokaki docteur Luseke nembalemba Tarsis onele yanyu awiye fula shombe yakalosa nkuru kyambe awiye fula tanga saula lande kaki mais avant ka shotate communiquer katondo tokene le yana ngeso che communiquer katondo ele a 600 nkuru a notable iwanji che balosa nkuru weko unyonso leko atuche weko unyonso akongo wanja ngilo la homba koma na ka wiche weko dimena itayi ukomalui la kaso wanja ngilo ukomalui na ka wiche sembo chodimena donc e wanja asu che weko wanja aselo l'équipe ko tondo papa Christophe apala atuche weko leko one shiribe ukindi wakachuo kwa ministre la honorable Lambert Mendo Malanga l'équipe kawa député tche honorable Alexis Lowunji l'équipe kawa tche voao wiko sur terrain ndo yone benwa ulamba l'équipe ka kinde tche ndo yone chabilu donc iwanji tche wiko la luja unyos akonga arrivé uwanja angelo la washa lusaka hiyama ndo lusaka la milia wiwo kaso arenyo wiko mbotomo koke dawi che simbo danjo shuwanji angelo di kachida ndo yala luhumba dambe yone lusankuru wiko luhumba mappa wiko luhumba kene so iko très important ndo lo bingula kete akanyo tela na dimite yimaya to wiko nja organiser asala lo kufunge tout ça kama tela na nyoate OK dudulo ngombe OK wa ambotate nyo aminya to OK wa ambotate mais apparemment awe akombo vive so lo shilo komi wanja aso nyaka yelele anange so akayele imlaka nyote dimite awiwa uyala uhoso atwawe konja alongosolada wanja angula mbo yakana bide kokolene ne mindalene aloke bo humba ndo bwetena ka unyonso da shoto jalo njola wiyele bo humba sincèrement le mingaso bafonya mime naka ayo yala uhoso iko tada politique kao naka politique uhoso mbasalawo etika la kaso tayi ya hautukume ndoko dikambo ahoso bajaso yimba dikambo dikina assemblée provinciale wa Sankuru waka shite diko malo plénière wakasali résolution wa minyana nge wa mochi malolo tumu wane wakiku nanga cholo le mushiak shelembe voye kote mema to yiko sambo akina we ko voyage kone bu anange so amochi wanaka voyage wakatombe avant ka we chongako paka we talombi demkimo kuvombe yone likambo nembo chwe yela shiata yachu ngaso mba telembawo kwa anange so amochi wakatengo la yima awolombi dikimo la so chwelo abo osomambo kongolo nungo wone bu ahangane lutumulo ne population akatotombe done tusala kilole ekelo ne kapanda me nyucho hamimbola dikamba hateketa laso iko yimaya liste la nange so ndo atuchembe yaka liste la nange so wane o te wovati nyoto ko muya yima ndo wa suppléant ya nyumbi yaka njajo ya la utemolo wakamba lutum ngoki ya mele dimbiadite interprétation iko cholo wa sens c'est ce qui est normal mais show taiko constater que notre assemblée provinciale utayo mbola dulo ngombela so ambuko lo kana ambuka kele aloke kele na kele mbembo cheru tumula o mena ko ne ikoda
akamboyenda none no mtengi atu kana tusale uhomo chikana bu ete oso hatute eta osho tutaka chiche même si décision ada ka sobita ati kena ka sobita la radio ha tomba we ala nécessairement exécuté mais sinon je te condamne ka kena check le budi mena mais là ane nako nengo ke so salima conformément les lembe etika ko na kone damba engia damba ene done o enyi vomba ko mukumadi enyi vomba kamba katinga enyi vomba ko ngane otilaso la yimale one beno ulamba l'équipe kapite akina chewa na uchika lite kema nyende dossier mais polondo ka kié o ho ate expliquer on est Charles Pongo on est là ko président ka commission kako ko rapporteur ba bile o rapporteur la commission keso njala ko mette mais là mette ta konjala kelo kina da shombe ya anangeso akina député la député ne do sanctionner wo ngande bile dikambo do de hatula ngimbo totali chale some nyi donne anangeso amochiwe ko mumu ya yema donc dos dele dossier dikina ndo okomelo wake wanja selo akakome akateketa ndo papa Christophe akateketa da atuchenja mobiliser da tolongola wanja ngilo même si lo yema ya adresse yako wanja selo atuwaka una yema le anangeso akina situ wa politique va takalo choka yema ukonjo mala atu mushimba ka to chedi teta kunyumala nakawalanga teketa yembe akanjo takombuka konjo tawila kele kone nyuko ngenya yena dimla yokoma na nyukana njo tengo kimoga habudi mena paka choko kele kema dimena bakukone wanja akateketa yema la yema ya kele yema ya fermeté kimochika kele vraiment akateketa la yema ya kele mba tout anange so anakiko lawo mais sinon je sais que la masawo ambo wamenda hako no wanyimaja parce que akatokoma mpolondo ndo tondura wi assemblée provinciale selon audio akwatume wakinde wakanda salelo seke anaonyesha wo ngane wayo kalula ngane dimbali to wanji peut-être na loku kakele kanda teketa la nda halo ndembe akanda mata handembe la dikamboda ndaka we apite ya une procédure l'assemblée ka salima la na kana cholo lwa leta lene to shushi donc dimbia limite kana kele mais wanji takutuma la katakutuma la akatakone ko ihande nini la kaso ko ihande mendo hatu ko yonda ndo mendo kilela usano donc paka mindawi ya mochilo wa shuatu soka dudulo ngomenga so bando ko teka ndoko hokina musala biate imakele na ndo hangenyenye ce qui est vrai a mutu ato akina nda tuche we need concernant ndoko la ngena ngena melolo seno ngangu bila upaka njela huyata chwelembe la hokione di solution d'assemblée wonyoso wanja solambosa décision d'apaka nommé commissaire spécial lo sankuru aholechi asala mi élection osola so ya yema osigwatu atumbata kanya ya so dimbia tu wanji ho kuma polondola so parce que elembe ho likambushada suso kuna kandati sali ai ka sankuru ka so demande dudulo ngombe ka tai yanganda tuchone bu tuchoki chaso yakajalendo totete mali osombele information akatakunja mais sinon la masa o polondoka ki wa renyo yiko to madimena awiye ko tachuchala tondo lusakale nyunyu che wane utulongodi franco na het haliye wekomelo wa mbuchila nange solo sankuru ndo awe kunjila okoko ke huita wile ko elo dudu ngombe moyo de ana wase sankuru che ile kale na to ira ni ono ni woyu tani kumbule 2022 atu yara koko 2021 oko hoteketie iwanji wikola kasulu sankuru keneka kata lombaka ili watu kuhosa kele akambuchi watu tu sana karama asasu watu kujaluma mu shoto kuhurungula ongenangena okuwa kama tilu bingula kita kadimiti ukana ndikona nganje ukana uyaila kwa chendi shoto kuhurungula yima ya donyangu ili keneka ka tatakala nduka ka confirmer François Lindu done vita major aya wanu utafundingane one kile tu yufundi omochi ayutumbone kangadoka toke sokambo tumba ndo arrivé waki iwanjira kasulu sankuru ima ya déclaration daki vice premier ministre de l'intérieur vraiment dimi halofonya da manyu kanda yuku ndinga ngo avocat de surcroît mba wita onywa na ki kasa yelembe ngula na charger de kamba de suyi mame kene kanda teketa charger bien to chike toto chia mama Bernadette keto mbuli wambula che wana utusawulande usaka heyama le nywane utoyidi nyoja se paka langu keto chugabi tochu
Kao Lusaka papa wecho ngambia kamba akumi ayaso iko très compliqué parce que ambato shu occasion wa shu sawula la nangeso Lusaka hiyama nyokongo wanja angilwa ukoma lui kanya wota we ayo nyote nyati dudulo ngombati Lusaka la melinde konjaye awe ayo ndota temba yo muyombula lo 2023 ti wa akatanda kidiko hodashi hanwe unakala mbono kuli miti muchato osonga soba utokime lolemi kenaka ndo teketa alango tombitemi ko franco na heta ukana ndikona ngaji to lenja mi ha lenja ndi ha chulo to ukana ndikona ngaji ko to ko wanja angelo donc dimla uyala ndi vraiment sévère naka kambwa yo numbite hasali mais lo sakale yone shiribe ukindo naka to lo pusuloyi l'aéroport takenyi aka lo pusu akata tihosho ngangu ikodi mena kanga meninde ko la chance akalote di mena hondo awe mainda ko la hondo awe makumbo to pusu oto ndo to lushila kiso chi halinga ndo ko la changilo mais sinon akenya akatenya uhako na waka akete dui da nongo swami sadi ndo a promesse chi akandasha ndoli one honorable Lambert Mende on akatate yima aminya yima yo to ko lambia nongo sola yima ahulwa kiko e mato bondo lo sekera ndeke je pense que oto ya la ko wanji wangilo hachona yo kumalo sankuru chiki yone shiribeto tundo sa mesure ngango to dunde do pusunju amo chiko njana nda kalikilo atokoma angelo mambo yokoma ba kuwanju utacho mambo futa atike me autosa kanga ngbayala dimochi ndi yakagonda we amochi njana ka uhomba circonstance mochi njo homa nyakato kanga lutanda kana hateketa ngambo to teketa ngango belelo seno uhomba aswele message wa dudulo ngombela utete mala nyutana asesa nkuruche tanya akimo ki avoka wole sa liendo atete tu ate nyingelo kolo kangelo ayo kome paka lo prince la wa cortège edi mo sa nyute nyeta wole ne lo wenga lo bengula na kambo jasa la mama kaso mama Bernadette show ngutanga sawulandi andi wa mbole fula lote ko halena tatemi nyomi na mbolongola ka oyayo lusaka yaba lusaka da wenja la so l'émission wa alo sankuru ero anangeso wana toira wenja alula liwo wi maro china pe awi ana dimana ki totoro yima wambula yira so lo china pe o hoka chilo kombola kimi mama Bernadette Shung ko lokumbola diwa kumbolo memi lokumba mi ko mama ko Kalonda ile ko originaire wa le territoire kakatako ndo papa ndo mama akolela lubefu ako tokala sa chumbela la luja ngelo ya lankaso aso je peux estimer qu'elle est sakuluaze 100% de père et de mère père et de mère akati hola ka sungu tutasi dukomekela so ade nyato bato la ka sungu ba ja ka so nga anywa ke tutte polo leso ai oto ya la kala nembe ma etika na sesa nkuru kiyaka be kiyaka unyache one ndoso la lo sa nkuru mera mere ba mboya mala ka sungu yayo là so complète polo ndoleko et le dimile ko fele me le ko chukamo haka machila papa Andre Shongo le ko la nane yadi kumanyi laka chula ka sungu lodi wala ko laka to dambo via yeno nyikambeleko ko laka sovati wa ambo chongelo to wano lukululano atolokombe ko eno awo baka machuleko ko dimimbi ja selawo ko mbotone la sungu ko tate saula otushimutala kao ko vo sonami walongelo ka kisolo ville ka Dijon dimila anevo ko kala ane shobula wa ko bourgmestre adjoint voilà donc adjoint au maire et donc il komile he ko la soliko la kabelaso et le makambela asungu lo gestion ya collectivité aholi olimame ko pa ko l'hôpital andelengo politique bu profession wega profession kake ko e kamboli ngo embo saka watala kayo ngata partiel lo limu parce que mandat qui ma fonction mandat iko fonction mais qui ma profession voilà c'est-à-dire lengo pour différencier kakam hello hoye sur la ministre kuna kande ko médecin ayo toka tata ko kalula kan
bon eko poste mochi oko ministre buha ko ke parce que ayunga conflit d'intérêt aka ba eto ko hembola elo konaka eko poste polo niveau ke mochi kanga lo mairie naka yo to loko mairie ka Lyon ka Dijon ango kanga show kanga ka Paris wa mboko ma maire aha jo wa mboko ma maire paka ba eto ko hembola olimo wake paka va ko kanjonga sasa ula shike aka mbo olimo wake ko mungala passion bako tenda beenda elo ko beenda buwe hako ke munga ke makaswe hondo hawula ngengaso laso me vomete kakitolaka weiko kambuli mulimu wake iko ulimu akambo cha iko akina me unyata teye wawe cha politike kana mandaka politike paka we mbitada ngoda ke che de la akutanga na wile la elu cote lu dula ke ngan mvudunga na ila dango che mituka na basa wila aye ko lu shila yotomba ko vonjenda akutaka walongolaka kaniko mbotone la dango de la sometekele uchikitani kambela lana Sola neve botobe ya couper après une semaine ya yenengo kala monyo présenter ya amba enonyi dikumele hila sungu ile kopolondolo lo poste de la kopolondelo ambomo bu ngondo ononyiwe chingondo kasato shidi kumila shamalo mbaka makomia mais le kola kambo akina au conseil d'administration ya kambo amvudu ya leta dimisiege kalu lo la kambo ifula et le mais au sonami la ke mada dimidi mame dimiti bu ana wambula aya tate nongo soma yema uhakalula chaka swandi wambu chaka to shambula ko tukabendao kona yema mbo to tena lengo to yosaula kila nange so kanga ngaso ko shupemba njo sangola kana yo koka oho akaya wela sungu no nyidi kumla hende we di hende ko sokona kala sungu lo biro we mbasinya naka hasinye onyoso bikola kambo allongement dimi komala dijon haloto to ya lendi to ko bia joli ambetama après chier bon lo saka hiyama mama la ne tuto kotate dimina ka yele yimana ngeso we ambo kimani ya wiye makyambe awi makyambe la ne la kaso kamwa wa onje we to jakalunya wa nini atoyela yimaya nini we akakimanyaka même si we konaga dudu lo ngombe teke tata male jeja mais sinon dima été kola ne ne lo Congo engo dizo akamba akona ko ambo yo yede shinye ambo to kosa decision to ko to kaula angelo tati mala so ke tendo akomi manyana ngeso la uhasu wa lo sona mutena kakana elo lo saka mete dimbola dake di ko dimena uha ko wakamachi dimite shambula ko sekaso ka ko sangulawo bawo sawo dimile ko feleme uha kamachi ko njenda wa kambwalo lo senu hate tenonyi ko maladi wa cancer we ko teka walu kumbo kambe wala mama kavao ndo papa kavao ndana lingwa kina wakoke ko menda wohele malado ngolane atu haweye dimenandekele ombasu lolo kolumbasu lo diwele mbasu lane bu ko maladi watumba malo demba hawalo keloke ko limite no toto ko tate kanga mbiteka tu chulone one ko hemo ahadi kambo doki ko hemo kele we ko la we hemo chiwa kambo we sala kundenje sadi we hekina we evite akambo ango we kukamunga ko we hoki wala osombele kanya tondo ya kama mbakata sale association ileo elikia na biso di kongelo da kisolo tetela wala makama sale lo sekamilo sungu dimilo meme o sekandende lo meme mbakata sale mayo lo ya ONG ya so ayeno ni tatelo 2017 me milane njaka ngondo kadi kumi la ngondo kasato ngondo kadi kumi ko octobre rose da teketa paka kama kasere kaludiwele la sadisha to examen kimanya wanelo pitadi la ngondo kasato chunja kanjusa disha we examen kombeya wamenya ato uha kona wa we kukakamboka ko echole docteur to lembete lo toneta tondo tawe amboka ko echoda ha maladi chwetali parce que malado ngo ato cheka nyeka ambuko teka sera langamvo bu eko maladi wele naka vomene sadi kete ayo kon ko echole docteur da mete ahale assista halo centre ahale le docteur da mete de ndana la kamboa di hole do kai kana pami ko echole urologue kana wa matu kule gynecologue wayo kenda ko wayo kote vominya maladongo ko sheka nga wayo sena dimile kolo nange mila umoto ayeno idi 15 la kanduke kolo sena yake nde dimena mala sumbakata tate me wayo dimela to wayo mimbolo one pakala ne la Kishasa
la somba kama ta ko yangaka donc no sankuru hakende wavula cancer lengo we paka la ne balangie Aïbo. Va te charité bien ordonnée commence par soi-même pas tasser le poteau mais da we to koma la kasolo sankuru paka we kitala kishasa naka we malaputu ndo ko hoto yo mwe makachila na avio we otocholo bruwete la solo pusu paka we to ko kitala ne ko we mala ne kele elungi kangelo kaso naka wa malo jekina la so ngata tone toto ko tatela ne mbe pitadi parce que kangelo dimite chucho sankuru e ko la kambu fula wele pomba kambetalo wa apare mo chiwele bulani la ne tambo ya tambo saula linganga ndo akambo we ko tachudi mena bo chimite no pomba kacho koto tate ando okodi kulamba hasambe China da kime ko sankuru China da kisoro sankuru kote bu paka dimicho koko malakaso memi makama ite no chuto sale le 31 mbe chalangelo la menda lolo pita adila la katako o hako na wela atule ko service ka maternité ka gynécologie ko malane vate no uanje changelo la so avion cher réquisitionné uhate talengo yemapa kodimite podi ahato kumana lo wanji ndato chewa yo hongo ndato kochona kandambu kalula la ya longosola peut-être shahende ta utena na leko ande vate wa wachoka kambeleko we papa social mo ukile saka dimbia dimito oso mbitema bitero ato yeta tutu tayo cho mais tayo ta beti turu lo pitadi la luja kanga de passage ondo la katako wembeaka tunyingi nyoto atibo batima yiko ya shia tundu umwe atuwi konga nika wembo tola luja we tumba paka wa tumbo kama ya tumba kala so ili washo da l'hôpital général wembo tolo maternité ndile wa mama hafone la lena kukasombele maternité kata ukuma ngati wa auto visiter mais we akachiwa ko kipe poste kadi menefula la kasungu administration wala kasungu ulu wa mamba we maîtriser ka administration bakwa kuchikira so no nyidu kumile hindi akambo administration we aussi ko poste politique et ko bitera ngondo ko kondo e halangi politique si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi akambo ateka ta sociala ne toko politique toko te ko logo déjà so politique te ko déjà les ti so kalendo sokolande angaso ai bo politique qui ma tada da demba politique qui ma c'est pas un ring de boxe kone utulu twai tu yokomona kofi politique ko nyunja uhatu kanyitira mito sola tonetela yelo tuche ko nyumbe chanya wo hwa shocho cha tundu politique bon ma conception de la politique c'est celle-là ahone politique kando tabudi bahura ndo budi mi mama halo mama ko kimeikele ndi halota mite lo Congo e bulo politique lo Congo politique ndoko parti politique ambo ko tolo ne yakato yotende na de nyule go chewa combattant ba ni yaso c'est pour tout che demi hakoke manguna dimi bulo politique ba sho chelengo we kucho ana sokanga wotwela putu ndeka eponga ndeka kikonga ndeka jese ndeka ana mishuto na mila pami ko soda la France ndaka kama la jese la piodi hakoke ndaka ye paka ngaso la so ndesoka bela ndebijaka lo mandela she piodi ya so la ne elo hakoke munga ko we munga ko haya interesse pa kengero kasto malena kataye dikila we ko cholingo ko kadimula akati ko salangande we hoke dima tatake tarotete putu ndole ko cadre ka parti politique ke mochi lo kumula ki to UNC ka honorable Vital Kamerhe parti ka kimi talking me parti kami ko likiwoke kelelo te mami ko lo kumbato sankuru lo saka hiyama parti ga oke ko likiwoke lo kumbato sankuru mama Bernadette toko cholo Congo ko to sankuru ande sankuru te konya kitali wati baka botaki cholo Congo shia kielo poste keso we hasa digangi initiative mochwa sukanya yema ya Congo kanga commune kimochi kana meri kimochi la lena kaya kamba kaka sungu hachiganga yema ya gomochi atoko mamono ngona ijaka kaya chukene ule kato yange ngane kana nyanga salanga yema opportunity omochi we hasadi andila ane shuba kwa ambulaso bo la yoko tenga neda elo la kema elo a volonté mbaka humbama elo ahi wanju wacho malendo wakatalungola kama kisoko présenter les asika so asungu mais wonyomochi l'évidence est là ka
uchikitanelo weko telema ifula kala asaso shula asungu kile ko nyomo chiwolo we atumbotone la kala ngisala parce que osokeli domaine da kimi collectivité territoriale coopération décentralisée ako ngi nini ka kimi délégation ya kimi nonye samalo la ka chulo Sénégal la ka chulo lo Mali la ka chulo Burkina Faso pa kala ya so coopération décentralisée kote ho ha kono ala ka so shu hate chanya la asungu ngane wa ville ile jumelé ka ville kenela kikina la ka tatemeta démarche. Il y a de cela 4 ans. La ratate das Pomagna ville qui soka Dijon onge chimele la commune qui Nkole. Kala ane la Kishasa. Ko diminja ko menana la Augustin Kama bourgmestre. Voilà, ndonege partenaire ka soka Tondo kalo ONG wa kiso. La o chamolo la wi mura shinyanda ya lingwala. Aya buleko. Ko chocho ko dimande saola ko sala partenariat ko dimi memba ko menya maire Chia Kondele ndo ministre wa affaires sociales monsieur Repsamen o se kaso la chami mo la kanga huko tetela ali bonjour Repse on pense à toi meilleure vœux bonne année ali ko sho saola konde metao ate ayunga dimene fula da shota ina Congo ndota yulanga shumbuka kapaka mbuka chope ikabuke kadimena galongo na odimena kongonyi benale toka shocho cha kanyo ko papo Augustin ko sho sala kambuche konjo komalane hako kechwetale takachone politique keneka ka hombe salama ko salama blocage ka ko ngelo niveau ka kona hale me ba uchu ndokumala ne totane kondo akwa lukungu lo njotane kondo wone paka mbetale ne mbotole ne mbetale to lene nimi metengelo haya chwe la kaso do nyushanga ngelo ko to dona nyu haranga nyu angele examino ngole me sankuru mbaka yuhe hambo he sankuru parce que toto mokonga munga lengo lelane dimi wa relation chewe ke tondeto wa projet chewe ke tondeto onyonso souci ka kimi wa kambite dala loja mais dimi projet ka kimi sala partenariat à l'hôpital wala katakula loja so ekolo ONG wa ki so la vo da shomenda o ha kono ko kiso kimanya dans la mesure du possible mon sola yonga lo humba wana angeso che wa député new wa opérateur économique parce que liko kambira matériel ma putu polola ne danje mba changilo halo wote ka umuja welela bato ko ate dimila yo bato o se mutu ka ko ate na ke pawe mba ya do chika kieta memba di ma yelo te to chika yemba oso kele sawoda langami to sawola la administrateur a été dominé le commissaire des zones kama tachi kama chu la commissaire des zones la wana ngesweli wa député wana kosho sawola ko to lo tumbita te dimi yema ya mayunga ngane mundo souci ka kimi souhait ka kimi kela ami ka tondo ka diminfo ko commune on est le territoire tcheka lo sankuru monga jemele monga dasa la territoire kemochi kala France osolongelo ko jashi elo kangelo administrateur wa mbita ati mama Bernadette leke intereso di kambosoko di misaola di kalola chapu tra wele kanda administrateur choka ki deka pas yo déranger de nous le comboto chande mais sincèrement le domaine da kambo wa santé domaine médical mboto ifula ndoko matériel la kaso la kata kombe ya matériel hôpital wa madimena ako litila ma yobeta turu la loja ayo ya tumba paka njanya nginya ko to ndo ho tiketa mais matériel bu matériel wako matériel wene wa microscope wenda weso ho walo tema shoshia katoto ko medical microscope to l'hôpital général wakama chikina ko ahinda mboto tundu lo kongwami la ka filmer liko la image microscope to l'hôpital général wala loja landen kuna ka loja mbele ngaso la meloko miroir aso ko to ko chachala chalwa wa collectivité wa secteur la ningo kana ya tutanima ko lande na ngaso la so ma lambo kombola lande na ngaso shobwa moye mete bushobwa moye ana wasete la chewe la no hanye na mone mite shobula moye wonde okawo dimi aha no ngomanyanga ya dimi jota dimita kanga walo kamba mbajere la kazo oke dudulo ngombe mais sinon budi mena la kaso budi mena la kaso na kwa ambu ya la kanyisho etatu chewa yuko chinde tayo cha to cha itadelie shahila so we ke laso tayo cha to cha itadelie parce que we hako kembita wati e moto ike kimi lo eno nyidi kumile hende wako wasonela putu ele na apporter à quelqu'un
question dont elle a besoin. To chaque côté, makende boula to lo homba. Di ha ko ken bijasa putuko dindi ha shiko timbo lambo chaka tako kele mbatole peut-être le microscope ou même avec électrique ko vo bula kurala. C'est pourquoi au sungu salaka di kamboda de chele tape et sato. Étude d'abord, faisabilité, ko enjo conserver projet, ko enjo qui réaliser. Mais après réalisation pas quand suivi, njonga usayo ke tape wa sato. Akambo aso wemba sanganya ngelo akambo ayo unga dimena. Là so wo ne wambo yombite we ko mbite da l'hôpital a lu jada bo. Aso ta ucho shahi ko kimebikela nini ko shota afunda ka kene ko shahi kayo yeteta. Limite kene diko kambela ko shombete tale ya ne uchiche wa pité wa opérateur économique wa excellence che parce que te ka o quand même ifula. La kaso hatoko ke mungo no n'est pas servi. To sola kele so anange soko tulunga te ka kogo wa janjula ye medini gango wa janjula ye habete la ya sola yuta. Naka we mbita kombo liste lo tundo we mbita che ini hasoto di amisha woto kambo to songa na moto so. We mbia ka riske ko hashando ko to moyo. Naka we tena langiro. Doda ko termina na limite. Ano asesa kuru ata akimoke wate enyi uhako na wele langiro la kaso havoka lo la kome pa ka lo résidence l'étel wiwo. Wa ya ichecha aholi chewenyi nako ambo cité là ça va oui naka wambo jakombo ya wa excellence mom eto ya ho chando kema est-ce que we hauke cho la idée wata cho ayo so la partenaire ye we memmo chika na nge swasa le politique ka oki bu oso dimi hanje ndoko otona kalambera te dikambone shoko kacho andela yo wena mama benda te ko te we wambo tana dudulo ngomberane we nomba aide one nyuki manyaka na engoki mochi nyuka salanga le kokovo enwa kwa yoki mekalane la kikola sele paka wo hongo ba yotana oto che manœuvre wati sali yakala tukanyite sala ndoko tula yo cha confiance wati bonganda sala so poseko ete loko mwande kile ndato tombele ko na ndembele uwanja wolo ndembo chenga nenga so nyambo ayo torsa succès yakana dimba ko te dimale ko dimi ha dibundo ko la contrat luto woni ya sombeko ye ko ko de courage ka dimaya ba dangelo kaso chocha tondo ko teka na toko sala vous savez la bonne compétition est autorisée hein. Donner tolongo sole wembia ka dikamaka mateno Sénégal à Mali wa village ko sala compétition osokele kanyimo chiema yoyo kokiso salala ne kanga club de réflexion kana wa sisa nkuru ka compétition positive ka ngelo lengo chaka ana wa ile la putu ana wa tia tokosa asika kasende ana wa ile putu asika mukando ana we putu wa saison wa seloambo kone tenda to ulika mbika mvudu ya mena akawo kuvota te we cholo Senegal asika so weleko oto hakelo do capital na kande konja mo capital kande cho polo la kawo kotoka kola so compétition yeta dimbo wa chef du village otolo to nanga ko na ngelo kande ko nge pudi ndeka kongelo njoye ko onaya salota dimbo maleno na sali malene ko vo pomana kongo emenda développement dimicho mete j'étais étonné shombita ko na Afrique chete ko hoto ibusho chikitana aseka sango we ko wambe na ketale wemenda kanga putu uho akimanyi ya asungu parce que osungu ambo cha hanywa ko temiti onje langa njo ka l'hôpital la na akisha sala we ya cancer parce que wa pareil fula paka kura wolo eto kala kasu langa cha l'hôpital la ne langa wa malade maka so tayo yaka wona traitement ba we mendala wa kawo uhowe wo otoloto nanga ngelo ka kiwonge dimenandika ngelo ka kiwonge onge la ngane kanga akambango dimanga chiko emenda ba déchetterie lena traité wo déchet lo village kele ayonga kana oso Sénégal l'Afrique et l'Afrique paka shombeta wona paka shone mia nyaka paska atangu la kachwa kawo lambota alemia ko sungwa ya koko shadango dimi hambichitela utosomba le kola aseka swakata kambao dimo se parti socialiste kala France bakimi aseka mi polondo maire kala Paris aseka so kwa kiswa u bureau politique limite dimile ko ngane unya change au matériel wa umbisha me yaka wati kange no nyi dikume après wa tone tochu otonda menja futeti kande njenda kola so makombo uto di heka show République démocratique du Congo bela ana wakatosa elo la famille elo ochaka vanjo koma adresse kutana famille yo jashino la nengane voilà osokele dikambo
dimite dimike ya ndeka to hatila yo kadi muladi kambo dimo meleko nanga shambo yo to mena lo uhaka menywa kama kambila asungu parce que kana wa ita odimi ko tedi kambo dimo chi la kaso wonyache nyu wonyache nya se putu jambo ya nyu che paka ngaso kashi ko longola gouverneur longola ne maputu dambo longola mkumadi dimite nyombole uhoja shia kishasalane kana we hakambolimu ayo ko sha compétence kimochi osoto nungo paka na di kambo parce que to mbija se la putu e ko lieu de résidence e ko to luja sa ki sanga ni la lubumbashi la lene apara we teketa waleko et encore est-ce qu'il ko sha compétence parce que le fait d'être en Europe le fait ka we mongala putu hasale ko ne wembe ya ka kambo aya yimbe fula umwe wembe ta okali kambo solo saka ana ngeso wa malego to shaka conseil ko vom de kambe ya vom maîtriser che bon dimi o he milane ha ku ke chwa to ko se ya to ministre économique du tout comme parce que bout domaine dami local sala ke demba santé l'hôpital lo limo mo to yema mo to sanganya leko ya kama to cholo curiosité intellectuelle comme on dit et ko politique et gestion ya territoire administration territoriale ya coopération décentralisée ko ha ko na yo mo hela malange donc lengo haki yo nganga ko e cho chabu kambo to ko manganda ka ko me administration nganda ka te ya administration ya kanu nganga woto anjo he votre ka ma formation a ko la ka sodendo wa na automation bala ko to honorable nde ya politique ndika tu check conseil ya magonde boli ki maîtriser tete mason ba ki de lui bu la putu o seke étape chewa lo seno e ka formation e ka ngaliti ko limu formation professionnelle continue kiko ono nyichia paka vonyo la kanya dango dambu tumba dambu changano so litika kalupitadi mais le politique est kama engagé au parti politique militant ko va ko la kanya militatisme et formation 6 mois ya usala ka tous les week-ends ko weko formation ko va ko chabreve ko wa shidi ala so nya kama onge secrétaire ka section wambo tone te ko mena we ko sawola di mena ngane te ko nanga ko shokende do di mela kambi usungende langu ambenya wati wambulanga mbotone andi ndi hatu ayo ngena ngeni fulanda ko di hotema ko votate le parti histoire wa parti politique histoire wa socialisme histoire wa ngane tatembe kalushasa malu lo ngima putu akasale kange no nya kumye ahende wambeka kalushasa malu cheliko la cour a plus kanyalo ordinateur wa kimi di membi jase ko di memba de kala buku dikambo dikina to we utu we meme paka wenja sala dikambo damba de di buku hanya akasolane wayo tane étudiant wali université walo licence wambo to chambre yande ndoko di buku otoy leo sungu c'est inconcevable le kawo 11000 ya buku akalasa eko nyanga paka faranga ya vonja 11000 langa take ni shisa tula na tuko tati cash ko otonda dikambo nedeko c'est-à-dire question kaka mimbo de tapeche wonya wone candidat ketu kuvo nyula kanya comment mener une campagne électorale nyula kanya uhakona cha campagne uhakona we convaincre to tenga na vie kingo ndebele dokala kaso to wote en face ya to baba mikawolo bo lengo va yo Kenya uhakona wahumbe mbo so sika epaka la argument ko we menya da we ko au fait c'est un débat d'idées ahadi kambodone da dando tada dimba wolo dimba bu wolo wala wote anyona naloka uko aindo ko doka bu dimi hando jabita bawo ya so doka iko sha meme we otu la shimbo usikaye chocha tundu we otu la lanye usikaye akambuli mutu la takashilolo kombolo otu la songa nyato dimile moto sokele doka melo ho awenya wongo one lo chungane bu ha kanyia donc formation shomaka ko shawolo elo bakai wawe kambala asungudi ku enoni di 18 iwe wadi 10 elo di 10 oko lo eki ko suke suka elo ndotondo la kisuka suka ba njoko me lui paka we munga déjà suke la kisuka o pour quand même le conseil national du parti socialiste ce n'est pas rien voilà la kilo awya wa droit des femmes nana ki ko Hollande président elo ndeka ki secrétaire de secrétaire secrétaire national ka ki soka parti socialiste la katane Jospin aka sokona ka ndingane la katane le sa to tondo otole yambo da to tola hakuku tula to seke uhwanya me vabulengo one kango te kongandi kanga polelo dimi paka mémoire bilande we pomana ndi kilelo prino kake et pourtant tako longola la kaso 2 fois
la lo congrès taki kwa hôtel otoi 2 fois aki ku couloir otoi comme taka leka restaurant otoi ko maire ka ki so shinjo député aki o moto ko demande ta va hewa ko kana ke fula kongo présenter mi de dimbo hoka de chila tondo ko ndambo tati c'est Bernadette elle vient de Bourgogne quand madame mais vous êtes de Dijon ça se voit que vous buvez beaucoup de Bourgogne que wa no Bourgogne et ko ana machelo shinga wolo et quand ça la pas blague quand dit pourquoi dit qu'on comprenne quand mais ça vous a changé de couleur côté ah oui maintenant il faut faire avec hein. Maintenant il y a des bourguignons qui sont noirs comme moi j'aime bien cette réflexion il faut le dire à tout le monde qu'il n'y a pas de françaises de second rang. Okay. Voilà, vous êtes française à part entière, il faut vous engager. Et leurs invités. Au sombendo di kambulu kumuteka kenda che. Anange so che parce que dimile ko ngochi délégation kama ongele 12 ans et ko jeunesse. Au soge di kambulu mateka anange so che. Dimiti anaso dimiti. O ha ko na banya ya kunyumbo to la sekanyu maternité oto ila putu. Ko nyumbo to kala salengo bu privé bu ana che ko lo otoi. Ko nyumbo te ko lo otoi. Ko nyumbo to ko enjo cha ménage le bureau ko ja cho sekaye. Pourquoi là c'est parce que veko di mabu. Oh londo we pa mikeye. Hey. D'accord déjà. Là so là au local là la formation la kasa li formation pour lonjo la formation ko officier d'état civil data te chukanyato. Parce que ouais pour Makambeya kende kata elembe wa kiso uhasa la maoto chapitre takona tako de la famille la constitution ta denyu lo ni da wembia obligation la wa devoir yake par exemple hako ketona chukamiato à partir du parlement amboso na loi uhako asali mariage pour tous dimbohoka mariage watondo wa mata hende dimbako salo communication ay to takenga so tayo ke demo we ko onge ko le mu vawambe ta oleta ambe ta odimile ko hombo wa leta le ko kambele ta olemu we lele autorité we lo lombodi we hako kenja jo tate onono ne la call onotro bo ana check ana wamena tia kolo kuembo kalu ya jeti ko weteketa la loi bonne ou mauvaise ça s'applique wa mata hende walanga tukana ko we otoloja cha mila ne baka tuku ah no so paka de France dabolo ça me chama la so de ba ka wala saka e ko ka chi ka dimena le concurrence kasa na ngi Sénégal mais ngoka mo regretter fula mamali dimi malo sankuru la kete takata lo jakata ko lubefu concurrence ke so afone do haya ho ya la ka sushinya ana ngi so ko lo jashinya be konjila mi be ko tuila awe ko malo jako endala yema dimena we mena honorable Lambert Mende aka ki hotel andi wa dimena okay we ki do yeri kata chuo ko okay papa Jean-Charles Lokoto aka ki asika mupe je pense on a ploto ikola bihuli datu mu yema mais hola hinda cité mitondo hotel wa id ma awe mdala kwa ati la dimena we cholo angelo yawo akete la angelo la na hava so atu akina chela katete tali malungilo la balake no kucho emika hinda bototo imalu angelo ali mamu ko e chola katako we bundu kula di hoda we mumu ya dani mena paka chola ka mu belge ki mochimbo to kai la matata tutanga to shama dima yela kakana la ka belge kakana mamboto ka yangola ka mu peunde ndo ko hotel wa we ndala ko e jihula ko ndala mboka dimena la katako paka we mbitanga so ka yangane c'est-à-dire que là holi wa kiso angelo yaso ya shola ne politique ka so lo angelo yaso la ki était talonga ilo ya politique fulando la ka kanga lodu bu aso di bitanga so kone ma Bernadette ko jasha ida ndambo kalo mo chila kao bon dimbo la tachu je ne suis pas en situation comme on dit en français voilà. Bon la question reste ouverte mais di kambuli kila tura mimbita est-ce que pas qu'à politicien bahumba mbika tout son bout devoir adaki ce n'est pas dans leurs prérogatives da politicien katoka da wembita wati otokombika lo dula ka je l'accorde mais politicien et kodande nja la besoin Kondenja jo présenter surtout député. Un député national, c'est ça son rôle. Rôle est wakindele recueil de besoins. Kondenja okonjo défendre ko vombisha moyen wato kamba passer par le gouvernorat parce que a député o chotoka nda ko la dotation d'arkinde. Ndeko ka kambisha le niveau ka kinde aussi circonscription ka kinde. Mais je pense représentant wa l'état
lo cheka province cheko gouverneur wembitanga so ko tone takatane 18 ans ngilo ambo voka ndukima wayo tanala bachumbe aha ba marke mukoyi la ba general ngala no atakimvudu yakamatena no akotoriza limito filme lene le ba résidence a Holanda wembia koma ko enjambola la chumbe évêque Jom amboka 80 chambres leso awichewe ko no data chuwanja ngiro tita maleko ahole we ko wawe kukamumu ya dimena osopa ka chumbitane abawe aso dipo baba talaka bayinyi ndole ko la image wa to balance atu che donc la kaso ha wate hapa ka politique la kaso tayo ucho aye na ngilo ndoko hawo raisonner nona assez ba opérateur économique ukacha adikambo chi assez politique wakaya accaparer la wolo tellement votomba ka wolo fula là c'est ko mena mo donner lo c'est no chepo maka tumba ka maleo okela melo nungu okela mambo vonongelo kanga to kambe kunda hawo kambo to cheko la radio andi wa chichelo toyi ata ho kameka radio ambo ta la politique ko la so kananga so mbele costa ko sadie de mila tayo chola hato ko ke changer toko nyomo chingombi takone naka wambe na wati mbuka kene ki madimena ko changer kuna kelo radio wa kisumbi tone to tatembele ato to sali concurrence kadimena parce que politique yenye politique chake ko parti politique bien que ko débat d'idée chokanye ko ne opposa wake e ko ennemi bu wa na wote motoi ne ko parti kando ne ko parti kana o Kenya exemple wa ki Mitterrand ndelo onango Gilbert Mitterrand akiko le parti kaki ndelo RPR la Jacques Chirac François Mitterrand au parti socialiste ko ndembe to wanji pour te dire que unge ko limu kanyo ka mo kanga wasa ko no mbecho ne docteur mais kone toto ko tone to shi parti politique otoi lo komba to sankuru kombija seka kusho pemba kambishana to kanyi uhako noko kichocho cha tondo dimoko mama ide waki meko paka ngaso kanga we halange kango tu halange uso midone laso tambe na aéroport we mbato brouette we le 21e siècle ondo e comme bundo kole utu kolaso wa politicien ko cha ko opérateur économique kanangelo akina toto ko nyone toto wa politicien ali hawoche we ko ndo atawi ko mama. Ok, ça je conseille. Et le codimage là. Opérateur économique va te doulo ngombe tracasserie. Il est la solane, wa yuita ombisha Congo futur le boulot Congo à exonération. Oko ono sesa nkuru on la tembe dango pana nge sula katena dango de ko prondero dango de mochila ka ono poto da province de kombijase. Choma njo vive spectacle ki mochike kangala ne o honji lo dépôt lo to à $4,000. $4,000 12 tonnes yakatumu wanja ngiro. C'est-à-dire que atukanja la lote madi mena da wembe aka wi administration di mena kanga opérateur économique ko la volonté ya chaingo kimochi kunaka politique nani gestion ya cité budi mena le wana ko kamba facilité wa tâche kanga wato so ashunja dango chema putu kunaka uko facilité tâche nganda yukume question ko to ndotoke so ketendo ko di kambda o chama me monseigneur Mosengo conférence nationale la kimedi kambodi mochila kanda taka ate il faut jamais dire jamais. Celui qui ne change plus, c'est le cadavre, qui ne revient plus à la vie. Ce qu'on touche la conscience, c'est que chaka we mendo kanangeso la kenji image. Lo ila ma ukomo wanji la kenyi di hole di mondo halo itoya widalu isa je voulais rectifier. Hale kani komete. Mais la ma ukomo wanji konde menda je crois yana paka atoko la ato même vodobu. La question va se poser la kenyi stade ka Patrice Emery Lumumba teko mosha sonyi polole ni ndi kande kana weko e ko mboka so doit se retourner dans sa tombe aussi entre parenthèses mais et ko e makimochi ko tomena potukele en tout cas il n'existe pas de mauvaises troupes mais il existe de mauvais chefs. Je pense que Chokunja dirigeant va mettre le sang en cours. Kanga wa député we ko mama ko gouverneur bitati la mwa jasho mesa ko gouverneur mbosa programme to kambolimu concurrence kayo chama ka olu sakata ko ke monsieur asondo di niveau ga limite na la gouverneur njala ne wa mboya mbala ko to lieka we chumanya kina ne we talela ye we kuma wati wulu weko nani franco na heta dimbula da ke chali mama ga dimbula to ke to chiki minita mushila gabia ati to nyade ka olu sakata dulo ngombe wunya ukami umoto mbosaka uteketa ngaso keso katumuka kaso done umoto ndotaka koi solo mama dimiti tatu shihudi bosa tachu kanga kayati done
sa nene kishasa kile mirwa hangiruka kisu kuvati tudihaki budula ki wala danyo la keliko kawo ambuchikaleso taya difficulté da mambalu sankuru wonya woyo yayila wa projet shotra kaso sankuru awe tuna kachi njale député kana njale gouverneur kana metanjo tokimanya plus que tambe na pa choko shaka chi wa kisu kitea saya ndeke cha nyopa kale soto ngiro radio ka ulusaka nyobundo kali kamudikina otauka njale mena wo mambo toka demo losaka ona lengo losaki fula lo dimbola da keso mais politique la mabende langu ego ko kanji wa mbutate lo chika ego dikambo da wolo dimila koto lo di hole da takata politique onyachi ha ko ko tete ha to sala politique kana melelo da chwato yanga akachila kasonda to chapa tata sukana to shia to chapa ya taye. La question sera répondue au moment venu. Là, ma yo koma shiaka ou bien nyame metambe donné mama tambo jase kanangane we mi akala putule ngodi milana kama akawa sone dimi ko nomba paka shamboka ya so ya lendo mena ka to haushana moyo wa appartement nana ko de meta tesa la feye ma fête de voisins les kabatima nyoye ko dimi ka teje se komba enya malao kone yaka kana nyunyambo tone mama yaka ndo moto kilona pourquoi pas. Ok, Franco, right. Dimbola la hende la kome. Woma dudu ngombe mboto kavati. Hiyo kayaki idoka kanungi uhashire woma tambe na situla tuwana tuyela maputu ayo koko longondo le milango pesenja kwa mbuwe na kuetala oka. Dimbola dikina dana bamikumbula. Wati njuki lupita dilani kanga kasumbe kuraki kwenda wa groupe electrogene yi kwa kaso bonyoso akaso atwakavulote wakanga paracetamol bisturi ote vomba taka tukanga asatwane ko ate njuko hospitali nani undi hako kitoto kakaso wa PDG okoko wa marke mukoila kina koyanga karbia yawe pechaka groupe wayo gosha mais sinon Franco na heta dimito ya la konyoma jo protéger que invité ami akatushi tape hinde wa conception étude de conception la réalisation non la ngambo kadimo la to protéger ko so réponse wiko kadimo la yeko oso la kaso hacho ato cha ukanda okay leko nanga kambala pitali aka ko tedimite la to sala partenariat l'hôpital wala kata kwa la loja da kimanya ko vonongo sama ka to che mbosaka traitement la mboka l'hôpital la ki mdi pour maka futatu dimi pumba ka mbikalodu la yo fuchatu mais dimi hala ngecho ato cho ukanda dibu commerçant hala otolo to achikale lo limu wakinde dimi leko na chupa ka da solidarité akambwa kalasa la kamwa santé wa l'hôpital awoya aswa hende wa école parce que les combat kama onge formé kanga français ko tumonto keta la sungula keke makaso aha putu ko tumeka la kamwa l'hôpital ahuli wakato tonde l'hôpital yeko ndandaka chi kana microscope ka humba mako shimbija microscope matériel mocho laboratoire mbula kalo kuna ana lusaka hiyama te alukomelo kemisho akiso mais be hakadi modikena kati franc ke chalukomelo awi ala candidat ni no gouvernement cela ma ça soit autoki so dima ya to la franc bilan to ko watato nya calendrier watele ka saka na kwambo to nya calendrier message ya comme chala nange so aneche auto yeli mama Bernadette lo saka d'abord la ve to répondre di mena hakuke tayo koma lo sankuru ndo tambo ya maleko ayo yo répondre franc lo ambole fula kombulande tayo sawla di mena sawla di mena fula message ya comme Léa nangeso wanewa wanjira message wa komelo ile ahashoshiche di kongelo ahashoshiche espoir ne perdons pas espoir otochena ka tavuko kaka kadimo dimile ko lambeta woka woka nelwana wale sankongo ndo da shombikana ete da shocho changelo dele awoyi wa soni spectacle uhenyi swalo jaungo ahamonga kato
shoche tambengo la tambena to sambo to kuhimba sangola au yoto tena hulu kina osoka yumalomba dukani lo dongela kaso la saso bonane tonge walongolo wanja angelo lui dimena bonane to kani la saso mbayo toko kachocha angelo te ko kumana wola nyaso watone wolo twa kumana so wola mba kumana so no ya to hembe nyanga sala wo hwatu la wotokomia keso makamalangi komia atuka lo sake fula ndola mbongena ngena ambiance welira ne lo studio wele oko ekolo kumbo kate ko kumbo et le famille en tout cas lo sake fula nanga so che bonne année que l'année 2022 soit l'année de l'unité de la renaissance et du Sankuru lo saka hiyama lo saka le anange so wana woto yiji lo saka le Gabi Mujolo lo saka hiyama le Maurice Sombodi lo sake fula ndo ngangu bele pami bimbia limite ta yenda hako na asala mais toutefois bakanja conformer hoko ya la kawiche lo saka le mama Bernadette au so émission wa lo Sankuru ambuchi wa staff ya lo Sankuru chenya ko kelo tra di ma coincé la bunya parce que aka ombisho sala kene ko sadi melo lanja woto ndo aholicho atoyela nu one dudu lo ngombe ngaso mbela lo Sankuru we kolo uhumba wote ke chima malane ko wenja undo ndata atokutena tena wa étude cha wa tosala ma wi cha tosala mambo tena ka undo yoya mais la mongenge na parce que partenariat sho hiende ya hôpital wala kata kulala wala loja déjà la mbotate mboko ngambodi mela kenyide sato dango da ko kanja ko tokimanyia au se politique là au sala aventure konde memale akambwangane anawase Sankuru la nemba umu ya limla franco na heti munjo atunja sekeke kana wa utu ya kuvoto ya kalotangilo lo saka heyama Jean-Marie Lotengo atuchewa no utu yedi aweche wenyu dudulo ngombanyo shalo saka aya lubingulo. Merci.